जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन यही प्रकोष्ठ को पुनर्बार स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी संस्कृत सौरभम यार जय राजगुरु विषय आम पाठ करवा। पिला माने जय राजगुरु आमर जड़े देशभक्त नहीं देश को स्वाधीनता आनीदेवाई से निजर जीवन को देइथिले। तेणु से प्रातः स्मरणीय विषय आम आज पढ़ा। जय राजगुरु देख ए अस्मत् शब्दर प्रयोग होइछि। अस्मत् शब्द अर्थात मु अहम आबाम वयम। अहम कहले मु, आबाम कहले आमे दुए, वयम कहले आमे माने हैला। एई अस्मत् शब्दर प्रयोग होइछि। पिला माने देख एवं बुझ एवं एई जो अस्मत् शब्दटी को तुम टिके भल भाव जानीदेव, कंठस्थ मुखस्थ करदेले टे भल भाव प्रयोग कर। देख भारत वर्षम अस्माकम देश। ये अस्माकम कला अक्षर लिखाई टे अस्माकम माने आम मानकर। भारत वर्ष आम मानकर देश। ताले एटा अस्मत् शब्दर षष्ठी विभक्ति कौन बहुवचन होइछि। अस्माकम कहले आम मानकर। एसह देश यही देश एसह पुल्लिंग रे व्यवहार कराइछि। अस्माकम मातृभूमि ही आम मानकर कौन मातृभूमि आम मानकर माँ। वयम सर्वे अस्याः दायादाः। वयम सर्वे आमे माने समस्ते अस्य दायादाः। अस्य कहले यार ए मातृभूमिर ए भारत वर्षर संतान। दायादा माने संतान। अस्माभिः आम मानक द्वारा ऐसा ऐसा माने यही भारत वर्ष मातृ रूपेण पूज्यते। माँ रूपरे कौन पूजा पाती भारत आम मानकर माँ। वैदेशिकाः वैदेशिक माने विदेशी माने हैला। वैदेशिकाः विदेश युक्त इक वैदेशिक तार बहुवचन होइछि। वैदेशिकाः बहु बारम अनेक थर अस्याः उपरि एई भारत उपरे आक्रमण कृतवन्तः आक्रमण करिथिले। रुयुक्त तबतु कृतवन्तः ताले भारत उपरे अनेक विदेशी माने बहुबार आक्रमण करिसेंती। सेमानक मध्यरु आंग्लो जनाः इंग्रेज माने वाणिज्यम कर्तुम हैला। इंग्रेज माने भारत सहित वाणिज्य करबा पई क्रुयुक्त तुमुन कर्तुम अत्र आगतवन्तः एठाको आसीथिले। भारत को से माने आसिले कोन पई वाणिज्य करबा पई। पिला माने आगतवन्तः टिके खाता लिखि दियो। आ युक्त गम युक्त तबतु आको प्रत्यय कुआ जाए। तुमे प्रत्यय न पढ़िले मध्य एबेठारो अभ्यास कर, आगो को जानि जीवो प्रत्यय कोन हैला। क्रमशः क्रमानुसारे अत्र स्थित्वा पिला माने एठको वाणिज्य करबा पई आसीथिले, किंतु क्रमे अत्र स्थित्वा स्थित्वा कहले रही स्था युक्तत्वा स्थित्वा अस्मान शासितवन्तः एठको वाणिज्य करबा पई आसी आ भितर रही आमको शासन करबाकू लागिले। अस्मान आम मानकू अस्मत् शब्दर द्वितीय विभक्ति बहुवचन होइछि। तेसाम शासनेन सेमानक शासन द्वारा भारतीयाः अकथनीयम दुःखम प्राप्तवन्तः। ताले तेसाम शासनेन सेमानकर शासन द्वारा भारतीयाः भारतीय माने अकथनीयम दुःखम कही हब नहीं एपरी दुःख प्राप्तवन्तः पाइले। आउटे लिखि दियो खातारे प्रयुक्त आप युक्त तबतु प्राप्तवन्तः हैला। भारतम तेसाम शासनात् मोचयितुम भारत को तेसाम सेमानकर शासनात् शासनरु मोचयितुम मुक्त करबा पई बहवह नेतारह मोचयितुम पिला माने मुच युक्त तुमुन बहवह नेतारह अनेक नेता अग्रे आगताः आगो को आसिले। आगताः आ युक्त गम युक्त ता त ताले भारत को सेमानकर अधीनरु बा सेमानकर शासनरु मुक्त करबा पई बहुत नेता आम भारत वर्षरु आगो को सब आसिले। ते अस्मभ्यम उद्बोधनम दत्तवन्तः ते कहले सेमाने अस्मभ्यम आम मानकू उतयुक्त बोधनम उद्बोधनम दत्तवन्तः दा युक्त तबतु दत्तवन्तः ताले सेमाने हमको बहुत सांत्वना देले जे आमे माने केमती आम देश को मुकुळेबा सेतबे हमको
बहुत उद्बोधन देले। तदानी तदानी कहले सेतबेले खोर्धा राज्यस्य राजा आसीत ठाकुर राज मुकुंद देव। ताले सेतिक बेले खोर्धा राज्यर राजा थिले कि से ठाकुर राजा मुकुंद देव थिले। ठाकुर राजा मुकुंद देव तस्य मंत्री आसीत जयराज गुरु। तस्य मंत्री अर्थात ताहांकर मंत्री सेही मुकुंद देवंकर मंत्री थिले किए जयराज गुरु। सह अर्थात सेही जयराज गुरु सह माने से राज परिवारस्य सेही खोर्धा राज्यर राज परिवार पारंपरिक गुरु परंपरा अनुसारे पारंपरिक गुरु भी थिले कि से जयराज गुरु। से एक रे थिले मंत्री आउ दुई रे थिले राज परिवार पारंपरिक गुरु। आंग्लो शासनस्य इंग्रेज शासनर विरोधेन 1817 तमे वर्षे 1817 मसीहा से वर्ष महान प्रजा संग्राम अभवत। ताले सेही वर्ष 1817 रे इंग्रेज मानक विरोध रे गोटे विराट प्रजा मानकर संग्राम होइतिला। प्रजा माने मेली कि तांको विरोध रे कोन करथिले युद्ध करथिले बा संग्राम करथिले। तस्य संग्रामस्य सेही संग्रामर बा सेही युद्धर मुख्य भूमिका नितवान जयराज गुरु। ताले सेही संग्रामर मूल थिले किए मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले किए जयराज गुरु। नितवान पिलाने प्रकृति प्रत्येकर नियुक्त तबतु सेही संग्रामर मुख्य थिले जयराज गुरु। तस्य भाषण तांकर जो भाषण भाषयुक्त ल्यूट शाणितम अस्त्रम इव आसीत धारुआ अस्त्र परी थिला। से जो भाषण दउथिले से भाषण गोटे धारुआ अस्त्र परी थिला। जेमती जणे सुनिला माने तार रक्त कण हबो तेजियान हबो एवं से केमती निज माँ को मुकुलेइबो सेति पई निश्चित भाव में आगे आसीबो। आउ शासक मान को इंग्रेज मान को तो निश्चय कष्ट दउथिबो तेणु धारुआ अस्त्र परी थिला। तस्य आह्वानेन तांको डाकरा रे पाइक जाति ही मिली कण पाइक जाति माने कोन हेतिले एकत्रित होइथिले। तांको डाकरा रे पाइक जाति मिलित हेतिले एकाठी हेतिले। सर्वे मिलित्वा समस्ते एकाठी मिलजुक्तत्वा आंग्लो शासका नाम इंग्रेज शासक मानकर प्रतिरोधम कृतवन्तः। प्रतिरोध भी करथिले समस्ते एकाठी इंग्रेज मानकर प्रतिरोध करथिले। इंग्रेज मान केमती दूरे देबे सेति पई बहुत से माने कोन चेष्टा करथिले। बणिज्य आंग्लो जना अतीव चतुराहा। ए जो बणिक इंग्रेज माने अतीव चतुराहा पिला माने संधि विच्छेद कर अतियुक्त इव अतीव हेले एमाने थिले भारी चतुर नहीं कि पिला माने चतुर न होइथिले से बणिज्य करबा पई आसिकी हम देश को शासन करथांते हैला तेने भारी चतुर थिले। ते कहले से माने गुप्त पथेन गोटे लुकायित पथ दे गुप्त बाट देकी निशार्धे निशायुक्त अर्धे निशार्धे माने राति अधरे दुर्गम प्रविष्टा से खोर्धागढ़ भीतर को कौन कले प्रविष्टा प्रयुक्त 20 युक्त त हैला ताले से माने एते चतुर थिले जे राति अधरे नहीं खोर्धागढ़ भीतर को प्रवेश करथिले। कौशलेन राजगुरुम निगृहीतवंत कौशल रे कौन करथिले राजगुरु को बांधी नेथिले। निगृहीतवंत नियुक्त गृहयुक्त तबतु हैला ताकू सेथिरे बांधी नेथिले। ततः ताहापरे बहु दूरम बालेश्वरम तम नीतवंत ताले खोर्धागढ़ रु नहीं गले कोठी की बालेश्वर हैला सेठी की ताकू नहीं गले। ततः सेठारे ताहापरे मेदिनीपुरस्य बाघतोटा इति स्थाने से बालेश्वर मेदिनीपुर बाघतोटा नामक गोटे स्थान रे तस्य विचार अभवत तांकर विचार हैला से कौन भूल करचंती से विचार हैला किए कले इंग्रेज शासक माने। एकस्य बटवृक्षस्य शाखायाम पिला माने केते निष्ठुर थिले से माने देखो एकस्य बटवृक्षस्य शाखायाम गोटे बरगछर शाखारे तस्य बंधनम कृतवन्तः तांकर बंधन करागला तांको बांधी देले हैला। बंधनम प्रकृति प्रत्यय बंध युक्त ल्यूट कृतवंत हैला क्रुयुक्त तबतु ताले गोटे बरगछर शाखारे तांको नहीं बांधी देले।
सह जीवनम त्यक्तवान ସେଇଠି ବାନ୍ଧିକି ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇଠି ଛାଡିଗଲା ଆଉ ସହ ଜୀବନମ त्यक्तवान ସେ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶାସକା ନାମ ପଶ୍ଚାତାମ ନ ସ୍ୱୀକୃତବାନ ହେଲା ମରିଗଲେ ସିନା ଜୀବନ କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସିନା त्यक्तवान ତ୍ୟଜ ଯୁକ୍ତ ତବତୁ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶାସକା ନାମ ଇଂରେଜ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟତାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ନ ସ୍ୱୀକୃତବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ ପଛକେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଲେ ନାହିଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବଶତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ତସ୍ୟ ମରଣାତ୍ ପରମ ମରଣାତ୍ ଯୁକ୍ତ ପରମ ମରଣାତ୍ ପରମ ତସ୍ୟ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ମରିବା ପରେ ବହ ବହ ରାଜଗୁରୁ ସଦୃଶ ସିଏ ସିନା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ବହ ବହ ମାନେ ଅନେକ ରାଜଗୁରୁ ସଦୃଶ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନିକା ଉତ୍ପନ୍ନା ହେଲା ସିଏ ସିନା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କରି ପରି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନିକ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୈନିକ ମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ କଣ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନା ଉତ ଯୁକ୍ତ ପତ ଯୁକ୍ତ ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଇତିହାସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଭବତ ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଭବତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ବର ଗଛରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦୁଇ ପଟୁ ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ବର ଡାଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ କି କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଛାଡିଥିବ ଭାବିଲ କେତେ ନୃଶଂସ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ହେଲେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଗଲା ତସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ବଳେନ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଧନ୍ୟ ଅଭବତ ହେଲା ଏହିପରି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ପାଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଉତ୍କଳ ମାତା କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଅଭବତ ଧନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ବୟମପି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ମାର୍ଗମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଟ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସୃତ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଶ୍ୟାମଃ ଦେଶର ରକ୍ଷା ଆମେ କରିବା ବୁଝିଲା ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଲେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ତେଣୁ ଆମେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ କେବେ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅତଃ ଉଦ୍ଘୋଷୟାମଃ ତେଣୁକରି ଆମେ ଗାଇବା ଆମେ ଉଦ୍ଘୋଷ କରିବା ଯେ ମାତୃଭୂମି ଭାରତମ ମାତୃଭୂମି ଆମର ଭାରତ ମମ ଶିକ୍ଷା ଦେଶ ରକ୍ଷା ମୋର ଶିକ୍ଷା ହବ କଣ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ମମ ଦୀକ୍ଷା ମାତୃକୁ ରକ୍ଷା ଆଉ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହବ କଣ ମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା ମମ ଶିକ୍ଷା ଦେଶ ରକ୍ଷା ମୋର ଶିକ୍ଷା ହବ ଦେଶକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହବ ମାତୃଭୂମି ମାଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ସାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ କରିବା ଏବେ ଆ ଭିତରେ ଦେଇଛି କେତେ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ଦାୟାଦା ମାନେ ସନ୍ତାନ ଶାଣିତମ ମାନେ କଣ ଧାରୁଆ ଦୁର୍ଗମ କହିଲେ ଯୋଉ ଗଡ ଅନୁସୂତ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କର ପଥ ଅନୁଗମନ କରିବା ତାପରେ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ କର୍ତ୍ତା ପଦ ଅଛି କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରେ ବା କରାଏ ମାତୃଭୂମି ବୈଦେଶିକା ନେତାରହ ଗୁରୁହୁ ବଣିଜ ଏଗୁଡା ସବୁ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ୟାମଃ ଅଭବତ ଆସିତ ଏହିପରି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବାହାର କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଆମର ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।